नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ से तबाही, सिक्किम में 32 की मौत तो मणिपुर में 3300 घर तबाह। MI 17 से बचाई गई 14 लोगों की जान। नॉर्थ ईस्ट में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई राज्यों में लोग बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं। वहीं मणिपुर में मानसून ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ के कारण 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि पिछले 4 दिनों में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से 3,365 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसे में लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए 31 राहत शिविर कैंप खोले गए हैं, जिनमें से अधिकतर इम्फाल पूर्वी जिले में हैं। सेनापति जिले के साथ साथ इम्फाल पूर्वी जिले के हेंगांग वांगखोई और खुरई विधानसभा क्षेत्र, पूर्वी जिले के हेंगांग वांगखोई और खुरई विधानसभा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों असम, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में लगातार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से कई की मौत हो गई है और कई घायल है। सिक्किम में 32 लोगों की मौत। वहीं सिक्किम में से फंसे पर्यटकों को अब पुलिस, निवासियों, वन कर्मियों और लांचुंग होटल एसोसिएशन की कोशिश से सक्रिय रूप से निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि 32 लोगों की मौत हो गई। लांचुंग होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गायत्सो लाचुंगप्पा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जमीनी स्तर पर निकासी अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। अरुणाचल में IVF ने संभाला मोर्चा। गुवाहाटी के रक्षा जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार असम और अरुणाचल प्रदेश के राज्य प्रशासनों के तत्काल अनुरोध के जवाब में ये अभियान शुरू किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इन राज्यों में हो रही भारी बारिश के बारे में बात की। क्या कहता है मौसम विभाग? मौसम विभाग IMD ने आगामी सप्ताह 6 जून तक के लिए अरुणाचल प्रदेश के लिए चेतावनी जारी की है। बताया जा रहा है कि 6 जून तक भारी बारिश होगी। হয়, মই নিমাতীঘাটৰ শ্ৰী লক্ষী দত্ত। যোৱাকালি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ফেনেফাটুকাৰে বাঢ়ি অহাৰ ফলত ফেৰী সেৱা বৰ্তমান মাজুলীলৈ যোৱা ফেৰী সেৱা ব্যাহত হৈছে। গতিকে সৰু সৰু যিখিনি ফেৰী আছিলে সেই ফেৰীখিনি বৰ্তমান বন্ধ হৈ গৈছে। ইয়াতে ৰোপেক্স জাহাজ 3খন আছে আৰু তেনেকৈ আমাৰ ষ্টিল ভেছেলো 2-3খন আছে। গতিকে সেই জাহাজকেইখন বৰ্তমান বেয়া হৈ আছে। গতিকে আজি প্ৰায় 15-20 দিন মানেই হ'ল। গতিকে আমি ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষক আমি টানি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মাজুলীলৈ যাতায়াত ব্যাহত হ'বৰ কাৰণে, অব্যাহত থাকিবৰ কাৰণে যিখিনি ৰোপেক্স জাহাজ চলাচল কৰাত সুবিধা হয় সেইখিনি অতি সোনকালে মেৰামতি কৰি তেওঁলোকে মাজুলীৰ ফেৰী সেৱাসমূহৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে। এয়ে মোৰ কাটৰ অনুৰোধ। মই শ্ৰী ৰোহিণী কুমাৰ দত্ত, মই নিমাতীঘাটৰ SI হয়। আজি আমাৰ নিমাতীঘাটটো বন্ধ হৈ থকাৰ মূল কাৰণ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানী ফ্লাড চিটুৱেশ্যনটো অকণমান বেছি হৈছে। সেইকাৰণে দুই পাৰৰ আমাৰ ৰেম্পখিনি ডুবি যোৱাৰ কাৰণে আজি আমি সামূহিকভাৱে আমি নাও জাহাজ বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে। আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি গছ গছনি উটি আহিছে সেই মেটেকাৰ পৰা আদি কৰি যাৱতীয় যিখিনি বস্তু উটি আহিছে তাৰ কাৰণে আমাৰ জাহাজ চলাবৰ অসুবিধা হয়। সেইখিনি আহি ফেনত জমা হয়। গতিকে আমি কাৰেণ্ট বাঢ়ি থকাৰ কাৰণে আৰু ৰেম্প দুটা বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে আমি জাহাজ চলাবৰ পৰা আমাৰ ব্যৱস্থা নাই। সেইকাৰণে আমি তৎকালীন ব্যৱস্থা লৈ আমি পানী কমিলে আকৌ নতুন জাহাজ চলাবৰ ব্যৱস্থা কৰিম, ৰেম চেম বনাই। আৰু আমাৰ য'ত মানুহ যাবৰ পৰা এটা পৰিস্থিতি হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি কৰিব পাৰিম। মানুহখিনি যাবৰ কাৰণে বোকা হ'লেতো আমি যাব নোৱাৰিম, কিবা কৰিব নোৱাৰিম, গাড়ী উঠাব লাগিব, কিবা কৰিব লাগিব। এইখিনি কাম আমি কমপ্লিট আমি শুকালে আগৰ পজিশ্যনত আহিলে আকৌ আমি ঘাট চলাবলৈ সক্ষম হ'ম। না বৰ্তমান সাময়িকভাৱে আমি বন্ধ ৰাখিছোঁ। আমাৰ যদি সুচল হয় সেই সময়ত আমি সুস্থিৰ ব্যৱস্থা লৈ উপৰোক্ত কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি ঘাট চলাবলৈ সক্ষম হ'ম।